এই আমি মুরগি হব কেন? তাহলে প্রতিদিন আমার খাতায় ডিমের মতো গোল্ডেন কেন? মোনালি এখানে ট্রেন্ডিং সং শিখেছে একটা গানে নাচ। তো দেখো তোমরা মোনালি কিভাবে নাচ করছে। मैं तो गुलाम मतोले मेरे तुबले पिया मैं तो गुलाम मतोले मेरे तुबले पिया सासू का खा के ना को बेदन किया सासू का खा के ना को बेदन किया। মোনালি, হ্যাঁ তুই এত বোকার মতো কথা বলছিস কেন?